न्यूज नाउ की स्टूडियो में मैं स्मृति। आइए देखते हैं आज की खबरें। सत्रनगरी माजुली में उपस्थित मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा। आइए देखते हैं न्यूज नाउ की एक रिपोर्ट। 16 फरवरी बुधवार को सत्रनगरी माजुली में उपस्थित मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा बीजेपी उम्मीदवार भुवन गाम के नामांकन पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा बीजेपी उपचुनाव में बीजेपी पार्टी से टिकट मिलने वाले भुवन गाम को सहायता करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ साथ इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री अतुल बरा और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি আৰু অন্যান্য সতীৰ্থ মন্ত্ৰীৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিষয়ে আমাৰ সতীৰ্থ আহিছে। আপোনাৰ দিনটো কাৰ্যসূচী আজি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাম কাৰণ মোৰ নিজা সমষ্টিটো বহু ঠাইত আজি গান উদযাপন কৰিছে। মাজুলীৰ প্ৰাৰ্থী ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াক আপুনি সহযোগিতা আগবঢ়াব আহিছে। হয় হয় আৰু এইবাৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী চিত্ৰৰঞ্জন বসুমতাৰী নামৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে তেওঁ যথেষ্ট শক্তিশালী বুলি ক'ব বিচাৰে। বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা স্থিতি আছে আৰু এইবাৰ মাজুলীৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী অবিহনে তেখেতসকলে এটা বাহিৰৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু বিৰোধীয়ে আপোনালোকৰ ওচৰত কেনেধৰণে এটা আপোনালোকৰ যোগেদি আজি প্ৰথমে মই অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ মিচিং জনগোষ্ঠীসকলৰ আলি আই লৃগাঙৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ সকলোকে। আজি বৰ এটা শুভ দিন, শুভ মুহূৰ্ত। এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ আগন্তুক উপনিৰ্বাচনৰ মাজুলী উপনিৰ্বাচনৰ আমি আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ভুৱন গাম ডাঙৰীয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেখেতে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু এই মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবৰ বাবে ইতিমধ্যে আমাৰ মাজলৈ আহি আছে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। আহি ইয়াত এতিয়া ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেহি অসম গণ পৰিষদ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰী আৰু বিশিষ্ট নেতা ইয়াত আহি উপস্থিত থাকিব আজি এই কাৰ্যসূচীত। আমি সকলো মাজুলীবাসী ৰাইজৰ এই ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। माजुली से देवजीत बोरा की रिपोर्ट, न्यूज नाउ 24/7। जोरहाट शहर में एक नए रूप के साथ संयोग हुआ ढोलबेरी नाम के असमिया आभूषण की एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान। आइए देखते हैं न्यूज नाउ की एक रिपोर्ट। 16 फरवरी बुधवार को मांगलिक कार्यक्रम के साथ असमिया आभूषण की एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान ढोलबेरी की शुभ उद्घाटन हुआ। इस शुभ कार्यक्रम में ढोलबेरी प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया अतिरिक्त उपायुक्त सुल्ताना अख्तर ने। আজি ঢোলবিৰি উদ্বোধন কৰিবলৈ পাই মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। ঢোলবিৰি সামগ্ৰীৰে যাতে ঘৰে ঘৰে ঠাই পায় তাৰে আশা কৰিছোঁ আৰু পাব, মোৰ সেইটো আশা আছে কাৰণ ইয়াৰ কালেকশ্যন বহুত ইউনিক। গতিকে মই ঢোলবিৰিক যাতে তেওঁলোকে আৰু প্ৰস্পাৰ কৰে তাৰ কাৰণে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আই উইচ ঢোলবিৰি এ গ্ৰেণ্ড ছাকচেছ। থেংক ইউ। सांस्कृतिक और शैक्षणिक शहर जोरहाट के पुराने बालीबाद में नए संयोग के साथ शामिल होने वाले ढोलबेरी के हिताधिकारी राज ऋषिक दत्ता और सुमी बोरा दत्त ने इस तरह से अपनी मन की बात व्यक्त की है। আমি যোৰহাটলৈ আমাৰ আৰু এটা শ্ব'ৰুম আছে ঘৰালি ক্ৰিষ্টেল প্লাজা। আজি আমি এইটো শ্ব'ৰুম আমাৰ ইমান মানে আমাৰ কি হয় মনত বহুত সপোন থাকে যে আমি নতুন নতুন গহনা বনাই যাম ডেইলি। আমি যোৰহাটবাসী নহয় গোটেই অসমবাসীৰ কাৰণে আমি নতুন এটা ষ্টেপ ল'ম, নতুন গহনাখিনি তেওঁলোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। আজি অসমীয়া গহনাই বিশ্বত ঠাই পাইছে, সেইটো কাৰণে আমি ভাবিছোঁ আমিও যাতে সৰুৰ পৰা আমি যাতে আজি অসমত কাইলৈ ভাৰতত পৰহিলে আমি সমগ্ৰ বিশ্বত যাতে আমি স্থান দখল কৰিব পাৰোঁ, সেইবাবে আমি নতুন এটা ষ্টেপ লৈছোঁ। সেইবাবে কিমান দূৰ ছাকচেছ হয় নাজানো, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি সকলোৰ পৰা বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ। সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব, সকলো অসমবাসী ৰাইজে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আমাৰ ঢোলবিৰি যাতে
আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰে অসমৰ সমগ্ৰ কোণতে যাতে ঢোলবিৰি চৰুমে যাতে জিলিকাই ৰাখিব পাৰে সেইবাবে আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আমি আজিৰ এই যোৰহাটত দুখনৰ পৰা যাতে আমি গোটেই অসমতে আমি বিয়পাই দিব পাৰোঁ সেইবাবে আপোনালোক সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব शुभारंभ कार्यक्रम में बंटी प्रज्वलन किया न्यूज नाउ चैनल के एडिटर इन चीफ और जोरहाट जिला ई मीडिया के उपाध्यक्ष उत्पल दास, सामाजिक कार्यकर्ता असीम बोरा, दिगंत बरुआ और जूना दत्त ने। इंडियार बाहिर पेरिसतो माल जाए यार पৰাই কালেকশ্যন কৰি তাৰে পঠোৱা হয় আৰু অসমতো বিভিন্ন জেগাতে যায় আপোনাৰ অল অসমতে যায় অসমৰ বাহিৰত ক'ব গ'লে দিল্লী চিল্লীৰ যে আমাৰ অসমীয়া মানুহ আছে তেখেতক আমি দিওঁ আৰু আপোনাৰ ইফালে আমাৰ আপাৰ আছাম লয়াৰ আছামতো আছে আমাৰ বৰপেটা তাৰমানে এইটো তাৰমানে একদম আগত মানে বৰপেটাৰ পৰাই কিন্তু আমাৰ যিটো বৰপেটা চিহ্ন আছে যে চবেই শেষতে কিতাপত পাইছে যে বৰপেটা হাতীৰ দাঁতৰ কাৰণে বিখ্যাত সেইটোতো আছে আৰু বৰ্তমান যদি ক'ব যায় আপোনালোকে বৰপেটা বৰ্তমান অসমীয়া গহনাৰ কাৰণে বেছি বিখ্যাত হৈছে मैना दत्त की सहयोग से स्मृति हैंडी की रिपोर्ट न्यूज नाउ 24/7। माजुली उपचुनाव में वोट बहिष्करण के लिए फुत्सांग के लोगों ने लगाई गुहार। ऊपरी माजुली के 3 महत्वपूर्ण सड़कों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। 2 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के वोट बहिष्करण पर हुआ आक्रोश। आइए देखते हैं माजुली से संवाददाता देवजीत बोरा की एक विशेष रिपोर्ट। लुइटपरिया पंचायत के 2 वार्डों के लंबे समय से विकास से वंचित बरबिल फुत्सांग कपाहतली कांदुलीमारी गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपचुनाव के उम्मीदवारों को 887 वोट खोना पड़ेगा। पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित शहर में पूरे माजुली लोगों के यातायात में काफी बदलाव किए, लेकिन बीजेपी सरकार माजुली के सबसे संवेदनशील क्षेत्र की समस्या को हल करने में विफल रही। जिले के ऊपरी माजुली विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत लुइटपरिया में कई ग्रामीण सड़कों पर पानी भर गया है और सड़कों पर तालाब जैसे गड्ढों में अक्सर पानी भर जाता है। खासकर लुइटपरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत लगातार व्यस्त फुत्सांग कांदुलीमारी संपर्क मार्ग पर कीचड़ भरे होते हैं और मुआमारी गांव के सड़कों पर तालाब जैसे गड्ढे होने के कारण पैदल जाने वाले लोगों को बड़ी मुश्किल से यात्रा करनी पड़ती है। बीजेपी मित्रजोट के सरकार ने पिछले 5 वर्षों में राज्य में सड़कों को बेहतर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं, लेकिन परिवर्तनकारी सरकार उपेक्षित ऊपरी माजुली के बड़े क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहते हुए क्षेत्र के लोगों के यातायात संपर्क में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करने की मांग की और आगंतुक 7 मार्च को होने वाले उपचुनाव में फुत्सांग के मतदान केंद्र 2 और 4 को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग न करने का निर्णय के साथ रास्ते पर एक बैठक की। साथ ही लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि सैकड़ों लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन माजुली जिला कलेक्टर को भेजा जाएगा, जिसमें क्षेत्र के पक्की सड़कों की मांग की गई है और साथ ही यदि वे यह सुनिश्चित नहीं करते हैं कि मुख्य समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो आगंतुक उपचुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। माजुली से देवजीत बोरा की रिपोर्ट न्यूज नाउ 24/7। जोरहाट में सदौ जोरहाट जिला अनुसूचित जाति छात्र संघ के उद्योग में सदौ असम अनुसूचित जाति छात्र संघ के 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। जोरहाट में सदौ जोरहाट जिला अनुसूचित जाति छात्र संघ के उद्योग में सदौ असम अनुसूचित जाति छात्र संघ के 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ संघ के 60वां स्थापना दिवस में एक मुख्य बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ কাৰণে এটা অতি আমাৰ আনন্দ আৰু গৌৰৱজল দিন, যিহেতু আজি এই বিশেষ দিনটোতে অসমৰ জাতীয় জীৱনত অনুসূচিত জাতি ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে সদৌ অসম অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিলে আৰু এই সংগঠনটোৱে 1962 চনৰ পৰা অনুসূচিত জাতি তফচিলভুক্ত ছাত্ৰ সংগঠন নামেৰে অসমৰ অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ সামাজিক ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সাব্যস্তৰ কাৰণে কাম কৰি আহিছে। পৰৱৰ্তী সময়ত 1980 চনত এই তফচিলভুক্ত অনুসূচিত ছাত্ৰ সন্থাই সদৌ অসম অনুসূচিত ছাত্ৰ সন্থা নামেৰে নামাংকিত কৰি অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজৰ লগতে অসম আন্দোলনত জড়িত হৈ অসমীয়া
জাতীয় জীৱনৰ যি ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অটুট ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে। সেয়েহে আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ আমি তফচিলভুক্ত অনুসূচিত ছাত্ৰ সন্থাৰ সময়ৰ পৰা আমি যিহেতু ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে কাম কৰি আছে, সেই হিচাপে আমি আজি 60 বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। আৰু এই 60 সংখ্যক অনুসূচিত জাতি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত আমাৰ সকলো অনুসূচিত জাতিৰ ৰাইজক আমি আজি আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে এটা সুস্থ প্ৰগতিশীল চিন্তাধাৰাৰ ছাত্ৰ সমাজ গঢ় দি আমি যাতে অনুসূচিত ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ অনুসূচিত ছাত্ৰ বন্ধুসকলে যাতে তেওঁলোকে ছাত্ৰ জীৱনত নিজকে সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে দায়বদ্ধ কৰি সামাজিকভাৱে কাম কাজ কৰি সামাজিক চিন্তা ধাৰণাৰ মাজেৰে যাতে অনুসূচিত ৰাইজক অসমৰ সমাজ জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি অশেষ আমি চেষ্টা হাতত ৰাখিম, অব্যাহত ৰাখিম। আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই অনুসূচিত ছাত্ৰ সংগঠনে আজি 60 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত 60টা বছৰ অতিক্ৰম কৰাত আমাৰ যিসকল মহান নেতাই এই সংগঠনটোৰ কাৰণে ত্যাগ মূল্যৱান তেওঁলোকৰ সময় তেওঁলোকে দি গৈছে, তেওঁলোকৰ আদৰ্শ সদায় আমি আগত ৰাখি আমি অনাগত দিনত কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিম। আৰু এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াওঁতে বহু সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিয়ে আমাক দিহা পৰামৰ্শ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে। বিশেষকৈ আমাৰ সংবাদ মাধ্যম, আমাৰ এই সংবাদ মাধ্যমেও যথেষ্ট ধৰণৰ আমাৰ উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছে। বিভিন্ন স্তৰ আমি সকলোলৈকে আমি আজি শুভ মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ, তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অনাগত দিনত অনুসূচিত ছাত্ৰ সন্থাই যাতে এক মাত্ৰা লাভ কৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে দিহা পৰামৰ্শ আৰু আপোনালোকৰ সাংবাদিকসকলৰ সহায় সহযোগ প্ৰেৰণা সদায় আমাৰ কাম্য। গতিকে আশা ৰাখোঁ অনাগত দিনত আপোনালোকে আমাক অনুসূচিত ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাত আমাৰ সমাজ জীৱনত যাতে আমি সদায় জিলিকি থাকিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সুচিন্তা দিহা পৰামৰ্শ আশা কৰি আজি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি এটা অতি ভাল লগা দিন, আজি এটা আমাৰ আনন্দৰ দিন, যিহেতুকে অনুসূচিত ছাত্ৰ সন্থাই অনুসূচিত জাতীয় জীৱনত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে। श्रीमंत माधव बरुआ और अनुपम बरा की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ 24/7। बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। 16 साल की लड़की रहीमा खातून की दुखद भरी कहानी, आइए देखते हैं न्यूज़ नाउ की एक रिपोर्ट। सबसे पहले सभी से माफी मांग रही हूं क्योंकि 12 फरवरी को 16 साल की लड़की रहीमा खातून की दुखद भरी कहानी की खबर प्रसारित की थी, लेकिन अफसोस की बात है कि प्रसारित होने वाले खबर में जो अकाउंट नंबर दिया गया था वह वर्तमान में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके बजाय एक और अकाउंट नंबर दिया गया है। अब मुख्य बात पर चलते हैं। घटना कुछ इस तरह का था। नौगांव जिले के ढींग निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत लुसनाबरी गांव में बहलामुख के अबुल हुसैन की बेटी रहीमा खातून शारीरिक रूप से अक्षम है। पिता अबुल हुसैन दिन हाजिरी करके परिवार को पालते हैं, साथ ही बेटी रहीमा खातून का इलाज भी उन्हीं पैसों से करते हैं। पैसों की कमी के कारण अबुल हुसैन केरला जाकर काम करने लगे और वह पैसा रहीमा के इलाज में खर्च होता है, लेकिन रहीमा खातून का कोई अंग स्वस्थ नहीं हो था और आर्थिक रूप से कमजोर अबुल हुसैन अंत में मीडिया से संपर्क किया और विनम्रता पूर्वक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के साथ साथ ढींग निर्वाचन क्षेत्र के विधायक आमिनुल इस्लाम से रहीमा खातून के इलाज में मदद करने का अनुरोध किया। आपकी छोटी सी मदद से रहीमा को फिर से एक नया जीवन मिल सकता है। वर्तमान में रहीमा खातून के इलाज के लिए 12 लाख रुपए की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति रहीमा की मदद करना चाहते हैं तो रहीमा खातून के अकाउंट नंबर 363353272836 IFSC SBIN 0009624 पर भेजकर मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। এইটো বহুত দিন ধৰি এনেকুৱা হৈ আছে। এই জন্মৰ 2 বছৰ পিছত, জন্ম হোৱাৰ 2 বছৰ পিছত 2 বছৰ খোজকাঢ়ি চলিব পাৰিছে, কিন্তু 2 বছৰ পিছত এনে হৈ গৈছে। হাত ভৰি একদম নচলা হৈ গ'ল। ডক্টৰক দেখাইছে? ডক্টৰ দেখাইছে, এনেকুৱা বেজ দেখাইছে, বহুত দেখাইছে। তেখেতে দেউতা একদম দুখীয়া মানুহ, দিন হাজিৰা কাম কৰি কাটে, ইয়াত আছে কেৰেলাত। এতিয়া আপুনি অসম চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে এইটো মোৰ ভাতিজী হয়, অসম চৰকাৰক কিবা অনুদান বহুত কিছু সাহায্য কৰিব পাৰে, যিখিনি পাৰে আৰু কি কৰিব লাগে। এইটো একদম দুখীয়া মানুহ, চিকিৎসা পাতি একো কৰিব নোৱাৰে। সমষ্টি কোনটো? আমাৰ সমষ্টি ডিং সমষ্টি হয়। আমিনুল হয়, আমাৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম। ढींग से एहिया अहमद की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ 24/7। आज के समाचार में बस इतने ही। मैं स्मृति आज आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।